نورانی قاعدہ سبق نمبر 2 مرکبات ملے ہوئے حروف کی شکلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بچوں. دیکھو ہماری پیاری نورانی ٹرین آ گئی. آج کی ٹرین کچھ اسپیشل لے کر آئی ہے. اس ٹرین کے ہر ڈبے پر پیارے پیارے مرکبات حروف لکھے ہوئے ہیں. واہ کتنی خوبصورت ٹرین ہے نا بچوں. ہر ڈبے میں نئے حروف ہمارے انتظار کر رہے ہیں. اوپر دیکھو نورانی قاعدہ بھی ہمارے ساتھ سفر کر رہا ہے. آج ہم مل کر مرکبات حروف سیکھیں گے اور مزے مزے میں پڑھنا بھی سیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دال زال را زا. یہ سب مفردات ہیں, الگ الگ حروف ہیں, اسے مفردات کہتے ہیں. اور یہ نیچے ملے ہوئے حروف ہیں تو انہیں مرکبات کہیں گے. جیم دال خا دال جیم را خا زا یا را تا نون میم دال کاف زال فا را جیم را خا زا یا را تا نون میم دال کاف زال فا را میم زا سین شین صاد ضاد طا ظا سین لام شین لام صاد با طا با ضاد الف سین را شین قاف ضاد یا طا الف عین غین حمزہ غین را صاد عین ضاد غین با عین دال تا غین دال حمزہ الف کی شکل میں حمزہ واو کی شکل میں حمزہ یا کی شکل میں. زوم کر لیجئے تھوڑا اچھا سے اپنے برابر کر لیجئے, اس کے بعد قاف واو میم قاف واو فا قاف لام یا فا. اگر زیادہ صاف نہیں دکھ رہا ہے تو اپنی انگلی سے تھوڑا زوم کر لیجئے تو صاف دکھے گا. یا فا حامیم کاف میم لام میم تا میم تا
ميم تا ميم تا امتحان إياك نستعين ألف يا ألف كاف نون سين سين تا تا عين عين يا يا نون نون واو ميم ألف يا वाह बच्चों, आपने तो बहुत अच्छी पढ़ाई की। देखो नूरानी ट्रेन अब अगला सफर लेकर आ रही है। अब हम नए मुरक्कबात हरूफ सीखने जा रहे हैं। हर डब्बे में नए नए हरूफ छुपे हुए हैं जो हमें कुरान शरीफ पढ़ना आसान बनाएंगे। तो सब बच्चे तैयार हैं? नूरानी ट्रेन चल पड़ी। जो बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं वो जल्दी स्मार्ट रीडर बन जाते हैं। तो चलो बच्चे स्माइल करो और पूरी एनर्जी के साथ अगला लेसन स्टार्ट करते हैं। ألف لام زال كاف يا سين يا كاف يا كاف ميم ألف لام غلام دو لام ألف لام قاف با لام تا ميم سين تا قاف يا ميم با جيم ألف قاف ميم نون سين جيم يا لام فا جيم عين لام ها ميم كاف عين صاد فا ميم حمزة ميم حمزة ألف كاف واو لام تا نون با حمزة نون ميم حمزة كاف واو لام تا نون با حمزة نون مأكول अरे बच्चों, हमारी नूरानी ट्रेन दोबारा वापस आ गई है। अगर किसी बच्चे को हरूफ अच्छी तरह याद नहीं हुए या समझने में थोड़ी मुश्किल हुई तो कोई बात नहीं, हम फिर से इसी ट्रेन के साथ पढ़ेंगे। क्यों रोज थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो कुरान शरीफ पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। कल फिर मिलेंगे नूरानी ट्रेन के नए सफर में। अपनी प्यारी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।